আমি এখন আছি জিন পাহাড়ে। এটা হচ্ছে জিন পাহাড়ের শুরুয়াত। এখানে গাড়ি নিউট্রালে করে দিলে গাড়ি 40 অবধি স্পিডে 35 অবধি স্পিডে চলে যায়। এবং এর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যেদিকে নিচু সেই দিকে কিছু যাবে না, এ মূলত উপর দিকে যাবে। এই যে বোতলটা আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, এই যে বোতলটা আমরা ধাক্কা মেরে ছেড়ে দিয়েছি। বোতলটা ধাক্কা মেরে ছেড়ে দিয়েছি। এই যে বোতলটা কি স্পিডে চলে যাচ্ছে এবং হাওয়ার বিপরীতে, এটা হাওয়ার বিপরীতে যাচ্ছে, এটা হাওয়ার বিপরীতে যাচ্ছে। দেখুন ন্যাচারাল ভাবে। পানিটাও উল্টো দিকেই যাচ্ছে। এই পানিটা উপর দিকে চলে যাচ্ছে, কতখানি উপরের দিকে চলে গেছে। এই যে ওই গাড়িটা পিছে কি তরফ যাচ্ছে, গাড়ি আছে নিউট্রালে কিন্তু পিছন দিকে ऑटोमेटिक चले जाচ্ছে। अभी हम देखो ड्राइवर को बोला गाड़ी न्यूट्रल करने के लिए, ये देखो गाड़ी न्यूट्रल में है, ठीक है। हाँ वादिया जिन बोलते हैं इधर इसको। ये गाड़ी चल रहा है, देखो गाड़ी न्यूट्रल में है फिर भी गाड़ी पीछे की तरफ जा रहा है। देखो देखो भाई पीछे थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। देखो इतना आदमी आया, ये गाड़ी न्यूट्रल में है, गाड़ी न्यूट्रल में है फिर भी पीछे की तरफ जा रहा है। देखो अभी स्पीड से मैं भी भाग रहा हूँ। देखो देखो गाड़ी न्यूट्रल में है, कितने स्पीड से जा रहे हैं। देखो मैं गाड़ी से नहीं जा सकता इतना जल्दी। देखो गाड़ी इतना दूर चला गया, मैं भी भाग रहा हूँ। আমরা এসেছি এখানে নিজে চোখে দেখার জন্য। এতগুলো লোক এসছে, প্রত্যেকদিন এখানে হাজার হাজার লোক আসে। এখন সকালবেলা এই লোক আসছে, সবাই আসা চালু হয়েছে। আমরা এসেছিলাম প্রথমে, এই যে সব এসছে। আমরাও এসেছি, সবাই পরীক্ষা করছে। এখানে যা কিছু হবে সব উল্টো দিকে যাবে। रोड এইদিকে যাচ্ছে কিন্তু যা কিছু হবে सब उल्टो दिके এইভাবে চলে যাবে। पानी दाओ या गाड़ी कोई भी हो वो उल्टा साइड से जाएगा।